So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buffed guy. I'm the bright type, make your mommy side type, make your girlfriend my type, my seduce your dad type. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we're gonna go all night till we see the sunlight, alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party. And you never say hey or remember my name, and it's probably cause you think you're cooler than me, cooler than me. 많이 바쁘지 않아, nothing 많아, 잠들어 있지 않아, insomnia, 지금 다른 사람과 함께이지 않아.我会原谅你，你仔细听，你轻轻一个吻，我疯狂体会，气氛开始升。哟，这里不是来自红人馆，你就是迷人的宝贝。Oh baby don't cry， 不用在意我给你的爱，我不是太坏，不会让你继续等待。你是我的菜，是我最想要拥有的依赖。哦，别再奇怪，沉醉在只有你的未来。君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと運がさの dreaming が忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな Oh, do you see without my eyes? The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. 为什么你不在？问是否你会回来？夏天的风，我永远记得，清清楚楚地说你爱我。我看见你苦苦的笑容，也有腼腆的时候。我承认，虽然我现在已经不是18岁的年纪了，但这个少女心爆棚的酸奶慕斯，我是真的把持不住呀！不用烤箱就能做的蛋糕，在家轻松搞定。第一步，把樱花饼干捣碎，加入融化好的黄油，放入到模具里压实，冷藏30分钟备用。第二步，牛奶加泡好的吉利丁片，加炼奶，加酸奶，加热混合，整个夹心的部分就好啦。酸奶我用的是光明 Slash， 一共有2种口味，先行部落原味酸奶，每瓶有1个苹果量的膳食纤维，100%生牛乳发酵，也可以分出来一些混合奥利奥中间的抹茶部分，制作另一个分层。最后一步，冰箱冷藏4个小时以上，撒上饼干碎装饰一下，粉粉嫩嫩的樱花慕斯蛋糕就做好啦。另外一个口味元气部落是黑莓黑枸杞风味，我加了自己喜欢的水果，做成了酸奶块，冷冻4个小时以上就好啦。冰冰凉凉的，还有浓郁的水果味，夏日必备啊！如果可以，真想天天天。